guys, magana tayo nito. Nakita niyo to. Ganito to. Nandito. Ano na ha? 1, 2, 3. Last chance na guys, last chance. Last chance, last chance. Last chance, last chance. Yan. Guys, ano pa natin ang iba pa. Guys, go, go, go. Hinahulog ko po. Last chance na yung last chance. Last chance. Guys, isa pa guys. Last, wait lang guys, nahulog ka lang pa. Guys, last one. Okay guys, bye na guys. Part 2 na po, mag-ento po tayo. Sa, ano po? Sana na lang po sa gusto na lang pa kung magano guys. Tingnan niyo pa siya.